কি গাড়ি আনি ঠিক কলা হয়েছে से फोन पच्चीस हो गया देख फोन 25 हो जीवन गया देख से चाबी दे चाबी लगाई किसर देखबे गाँव बोलते अपना देखल तो का बड़का देखी সেটি হবনি বসে হবনি এই তারপরে বই বগে রাখি তারপরে দশটা রাইটে বনা না বুঝতে পারছো না বলতে তো